यहाँ पाकिस्तान में एक एजेंट माफिया का बड़ा रुझान है। बच्चे जाना अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगाते थे। बड़ी अहम बात। एक्सपो है जिसमें 40+ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं मुख्तलिफ ममालिक की, जिसमें अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन और हंगरी की यहाँ यूनिवर्सिटीज़ ऑफिशियल मौजूद हैं। बच्चा के अपनी प्रोफाइल डिस्कस करता है तो उसके बाद उसको बता दिया जाता है कि उसका दाखिला हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है, और कितना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान नुमान नूर जर्नलिस्ट। नाज़रीन, तालीम हासिल करना हुआ अब इंतहाई आसान और इसको मुमकिन बनाया है पैरागॉन ओवरसीज एजुकेशन कम्युनिटी ने। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ पैरागॉन ओवरसीज एजुकेशन कम्युनिटी के CEO और डायरेक्टर जो है वो मौजूद है, आतिफ असलम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, इतना बड़ा काज, इतना बड़ा मकसद कि पूरी कौम को तालीम याफ्ता करने चले हैं, तो किस तरह से ये सारा शुरू किया, पहले तो ये बताइएगा। बेसिकली मैं खुद एक फॉरेन ग्रेजुएट हूँ। आई डिड माय MBA फ्रॉम वन ऑफ अ पब्लिक यूनिवर्सिटी ऑफ UK, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी। तो जब हम पढ़ने गए तो हमें कोई गाइडेंस नहीं थी। तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक एजेंट माफिया का बड़ा रुझान है। बच्चे जाना अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगाते थे। बड़ी अहम बात था कि उसने आगे जा सकते हैं, नहीं जा सकते, पैसों का ज़िया, उनके इमोशंस का ज़िया, सारी चीज़ें। तो ये बेसिकली हमारा जो मेन कॉज थी वो थी एजेंट माफिया का खात्मा। जिस तरह आज हमारा एक्सपो है जिसमें 40+ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं मुख्तलिफ ममालिक की, जिसमें अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन और हंगरी की मौजूद हैं। और हम यहाँ पर लाहौर की जो 22 से ज़्यादा यूनिवर्सिटियों के तलबा और तालिबात यहाँ आ रहे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्रेंस है और आके अपनी तालीम के बारे में कि किस मुल्क में पढ़ना जा रहा है उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। एट दी स्पॉट उनको एडमिशन और स्कॉलरशिप के हवाले से गाइड किया जा रहा है। नाज़रीन, दो बड़ी अहम बातें हैं। एक तो ये कि एजेंट माफिया का खात्मा, मतलब आपको इवन दैट मैसेजेस तक आ रहे होते हैं मोबाइल पे कि फलां कंट्री जाएं, फलां यूनिवर्सिटी जाना है तो आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी और इतने पैसे जमा करवाएं। बाद में एक लंबा और एक पंडोरा बॉक्स खुलता है कि इतने सैकड़ों जो तलबा और तालिबात हैं वो मुतासर हुए हैं और वो अपनी करोड़ों रुपए जायदाद जो है उससे भी हाथ खो बैठते हैं। जबकि ये सर हमें आतिफ असलम मौजूद हैं और बता रहे हैं कि इस हवाले से एजेंट माफिया का खात्मा एक बड़ा मकसद और दूसरा मकसद तालीम को आम करना। और यूरोप कंट्रीज की 40 से ज़ायद यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इस एजुकेशन एक्सपो में हिस्सा ले रही हैं। सर, ये भी बताइएगा नाजरीन को कि किस तरह से तलबा और तालिबात जो हैं वो यहाँ पर आकर जो फ्री ऑफ कॉस्ट इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, तो उनके लिए तालीम हासिल करना और आगे एडमिशन को कंफर्म करना और उसके बाद बैरून मुल्क जाकर तालीम हासिल करना, ये सारा प्रोसीजर भी बता दें। बेसिकली इसमें ये होता है कि यहाँ यूनिवर्सिटीज़ ऑफिशियल मौजूद हैं। बच्चा के अपनी प्रोफाइल डिस्कस करता है तो उसके बाद उसको बता दिया जाता है कि उसका दाखिला हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है, और कितना स्कॉलरशिप मिलेगा, कितनी फीस है और सारी चीज़ें वगैरह। और इसमें हमारा किसी भी किस्म का पैसों का लेन देन नहीं होता। अच्छा। जिसमें बच्चे ने खुद ही यूनिवर्सिटी की फीस पे करनी होती है और वो भी अल्लाह ना करे कोई प्रॉब्लम हो तो रिफंडेबल हो जाती है। नाज़रीन, पैसों का लेन देन यहाँ पे इनके साथ डायरेक्टली तौर पर किसी तरह से नहीं है। यूनिवर्सिटी के साथ डायरेक्टली आप कंसर्न होते हैं, रिलेशन होता है आपका यूनिवर्सिटी के साथ और यूनिवर्सिटी आपको फौरी तौर पर बता रही होती है कि आप एलिजिबल हैं एडमिशन के लिए, दाखिले के लिए या नहीं। सर, ये भी बताइएगा जो स्कॉलरशिप बच्चों को दी जा रही है उसका क्या तरीक़ेकार है, किस तरह से कौन सी तालीम हासिल की हो या कितने फीसद नंबर लिए हो तो वो उसको एजुकेशन के लिए वो एलिजिबल होगा। इसमें डिफरेंट यूनिवर्सिटियों का डिफरेंट क्राइटेरिया होता है, वेरी कर रहा होता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। तो उसके बाद जब बच्चा अपने ग्रेड लेके आता है तो उसको असेस कर लिया जाता है। तो उसके बाद हमारी प्रॉपर प्रोफेशनल टीम है जो इस वक्त 34 ब्रांचेस के साथ 27 शहरों में मौजूद है, तो प्रॉपर उसको गाइड कर देती है किस यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल है। भी आपके पास कितने तलबा और तालिबात अभी तक विजिट कर चुके हैं? तकरीबन हमारे इस एक्सपो में तकरीबन इस वक्त कोई 600 से 700 स्टूडेंट जो हैं विजिट कर चुके हैं। ठीक है। और अभी शाम तक ये चलता रहेगा सिलसिला। कितने से कितने बजे तक है ये? तकरीबन 11 से हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ था और 5 बजे तक हमारी वक्त है, जिसमें इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है 1200 से 1500 स्टूडेंट जो हैं आज हमें विजिट करेंगे। ठीक है नाज़रीन, सुबह ये 11 बजे शुरू हुआ, शाम 4 से 5 बजे तक चलता रहेगा।
گا اور مفت جو ہے وہ انٹرنس اور طالبات جو ہیں یہاں پر آ کر مفت انفارمیشن لے رہے ہیں, ان کو گائیڈ کیا جا رہا ہے کہ کس ملک کی کون سی یونیورسٹی جو ہے وہاں پر کون سی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. اور سر ایک چیز بڑی اہم ہے, یہاں سے پاکستان اپر کلاس کے ہیں یا مڈل کلاس کے ہیں یا لوئر کلاس کے, کوئی بھی طبقہ جو ہے وہاں پر جاتا ہے تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ ساتھ میں تعلیم حاصل کرتے رہیں اور ساتھ میں کوئی نوکری بھی مل جائے تاکہ کوئی گھر کا نظام بھی چل سکے. تو اس کا کیا پروسیجر ہوتا ہے؟ نا بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ فل ٹائم تو جاب نہیں ہوتی, جتنے بھی کنٹری ہیں وہ آپ کو پارٹ ٹائم جاب الاؤ کرتے ہیں, جس میں آپ مطلب کہ اپنا 20 آور ویک جاب کر کے اپنا جو خرچہ پانی وغیرہ کور کر سکتے ہیں. تو اس کا کوئی سر لمیٹیشنز ہوتی ہیں کہ اتنے دن یونیورسٹی جانا ہے؟ یہ نہیں, اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی کلاسز اٹینڈ کرنی ہے, اس کے علاوہ 2-3 دن کلاسز ہوتی ہیں ویک میں, اس کے علاوہ آپ جاب ایک ویک میں 20 آور کر سکتے ہیں, اور جب آپ کی ڈگری ختم ہو جائے تو آپ فل ٹائم جاب کر سکتے ہیں. ناظرین, عاطف اسلم جو ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے آپ صرف تعلیم نہیں حاصل کر سکتے, اپنا مستقبل تو سیکیور کرنا ہی کرنا ہے, اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کا نظام جو ہے آپ وہ بھی چلا سکتے ہیں. اور ناظرین, یہ ایک چھوٹی بات نہیں بلکہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ تعلیم بھی حاصل کریں, اپنے گھر کے نظام کو بھی چلائیں, اور صرف چند 100 روپے چند ہزار روپے میں نہیں بلکہ جو ہے وہ لاکھوں ڈالر جو ہے وہ آپ کو وہاں پر ریسیو ہوتے ہیں, وہاں پر کام کرنے سے ملتے ہیں. سر لاسٹ چیز یہ بتائیے گا, ہمارا یہاں پر جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کو مزید بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ بیسیکلی ہمارے یہاں پر جو موسٹلی جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ مارکس پر زیادہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں, سیکھنے پر کام. تو میرا یہ خیال ہے جتنے بھی ہمارے اساتذہ ہیں یا جو بھی ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ کی پلاننگ میں شامل ہیں اور جو ہمارے طالب علم ہیں, تو ان سب کا ایک ہی فوکس ہونا چاہیے کہ ہمیں سیکھنے کو ملے. تو جب انسان سیکھتا ہے تو وہ زندگی میں آگے بڑھ جاتا ہے. تو گریڈز کم ہوں زیادہ ہوں ڈزنٹ میٹر. ناظرین, دار ارقم اسکول کے متعلق تو آپ نے سنا ہوگا, اور تقریباً ہر گھر کا جو بچہ ہے وہ دار ارقم اسکول میں جا کر تعلیم بھی لے رہا ہے. اس کے جو اس وقت ہیڈ ہیں وہ کون ہیں؟ یہ عاطف اسلم وہی شخصیت ہیں. اس کے بعد اب جو ہے وہ جادہ اسکول سسٹم, اسی کی سسٹر کمپنی ہے, انہوں نے شروع کی ہے. اس حوالے سے بھی ان سے بات کرتے ہیں. سر, جادہ اسکول سسٹم جو آپ شروع کیا ہے تو اس کا کیا مقصد ہے, وہ کیسے دوسروں سے ڈفرینٹ ہے, یا پیرنٹس کے لیے کیا مختلف ہے اس میں کہ جو لوگ جو ہیں وہ دیگر اتنی بڑی برانچز آپ نے سنی ان کو چھوڑ کر جادہ کا جو ہے وہ انتخاب کریں؟ جادہ جو ہے ابھی ہم نے نئی اسکول چین لانچ کی ہے, اور اس میں بیسیکلی ہم نے انٹرنیشنل یونیورسٹی کو اٹیچ کیا ہے, پرپل بلڈ کیمپسز دی ہیں بیریا ٹاؤن لاہور میں اور سینٹرل پارک لاہور میں. اس میں ہم بچوں کی تربیت پر کام کر رہے ہیں اور ان کو ایک اچھی کوالٹی آف ایجوکیشن دے سکیں. ناظرین, بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت جو ہے وہ بہت اہم عنصر ہے, اور اگر بچے کی تربیت نہیں ہوتی تو اس کی تعلیم جو ہے وہ بھی اس کو خاطر خواہ فائدہ نہیں دے پاتی ہے. تو یہ ہمارے ساتھ عاطف اسلم موجود تھے اور تمام تر تفصیل کے حوالے سے ہمیں بتا رہے تھے کہ کس طرح سے انہوں نے جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کو چلا رہے ہیں, اور جادہ اسکول سسٹم جو ہے اس کو بھی شروع کیا ہے. اور یہاں پر آج اس ایکسپو میں 40 سے زائد جو بیرون ممالک کی یونیورسٹیز ہیں ان کی ٹیمیں یہاں پر موجود ہیں, اور طلبہ و طالبات کو فری آف کاسٹ جو ہے وہ آگاہی دے رہی ہیں. ناظرین, یہ تھی میری آج کی ویڈیو. اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے میرا یوٹیوب چینل. اسی کے ساتھ اپنے میزبان نعمان نور کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. तीन चार